बी स्क्वायर वैल्यू केती देइछे देखो ये बी स्क्वायर मैट्रिक्स टा एटा देइछे पचार कोन बी केते हो তাহলে বি মানে কোন রুট ওভার তো জানি কি সেমতি নাই আমার তাহলে দেখো মনে করো বি গোটে ম্যাট্রিক্স এ বি সি ডি আরে जो बी मैट्रिक्स टा है जो बी स्क्वायर टा हमर 2 क्रॉस 2 जो लागी बी स्क्वायर टा हमर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है माने बी टा कोन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो आउआ कोन है তাহলে বি হইগলা মনে করে এ বি সি ডি নেই হ্যাঁ তাহলে বি স্কয়ার হবে করিয়া বি স্কয়ার কোন হবে এ বি সি ডি কোন লেখা আছে দেখা যাচ্ছে কেন দেখা যাচ্ছে এটা বি স্কয়ার বি র ভ্যালু সিমেট্রিক হবে বলে গ্যারান্টি আছে আরে বি র ভ্যালু এ বি বি হবে বলে গ্যারান্টি আছে তাই তো আরে গ্যারান্টি মানে 100% সিওর কি ए बी सी डी ସେଇଥି ପାଇଁ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ए बी सी डी इनटू କଣ ଆମେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ନିଜେ କରିବା তো এই লেকচারে চারটা ইকুয়েশন সমস্ত আসছে তো এই চারটা ইকুয়েশন সমস্ত আসছে না আসেনি কার আসছে তো ইকুয়েশন 2 রু হ্যাঁ ইকুয়েশন 2 রে নেই যা বি কমন নেই যা কই দিব a b হোল ইনটু a d जो কোন 8 আর ইকুয়েশন 3 রে কোন c কমন গলে a d 8 দেখো এইটি বিসি আছে আর এই জায়গায় বিসি আর দেখো অলগা কোন টর্ম না আছে তো ইকুয়াল আছে কি এই দিটাও ছাড়ি কি আর কোন এটা আসছে কি কিছু টর্ম আসেনি তো তাহলে এটাও আছে তো মাইনাস করে দিও ইকুয়েশন 1 মাইনাস ইকুয়েশন কোন 4 তাহলে ইকুয়েশন 1 রু ইকুয়েশন 4 কো মাইনাস করে কোন হইব a স্কয়ার মাইনাস d স্কয়ার bc মাইনাস bc কটি যাব না নাই ये जो 17 माइनस 17 केते आसीबो 0 a माइनस b होल इनटू a प्लस b इक्वल हो गला 0 ए লেখা সরছে না সর নি তো কারণ হবে
तमे सदै इक्वेशन देख लिखियो होला तो इक्वेशन 1 आकु इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 देख लिखो सर देखा सर सुनो सर এই যে ইকুয়েশন দেখো সে ইকুয়েশন 2 ହେଲା ইকুয়েশন 2 এন্ড ইকুয়েশন 3 ये 8 ଅଛି 8 ଅଛି তাহলে এইটা ইকুয়াল এইটা লিখি পারিয়া না নাই देखलो इक्वेशन 2 और 3 ला लिख पाया b होल इनटू a प्लस d इक्वल टू c होल इनटू a प्लस d लिख पाया ये दिटा तो एक आज তাহলে আমি এটি লিখি পারিয়া না নাই b इक्वल टू c लिखि पारिया अरे इक्वेशन 2 और 3 रो ଆମେ b इक्वल टू c पाइबा ना নাই তারপর দেখো এই যে ইকুয়েশনটা বাহির করলে আমি কোন a - d হোল ইনটু a প্লাস d ইকুয়াল টু 0 আমার কোন আইদার এইটা 0 হবে নহলে এইটা 0 হবে এরা নাই এইটা কেবে भी 0 হৈ পৰিব নাই কোন নাই যদি এইটা 0 হৈ যাব 30 ইনটু 30 কোন হৈ যাব 0 হৈ যাব এটি কোন আছে 8 আছে মানে ইয়ে কেবে भी 0 হৈ নথিব তাহলে এইটা 0 হৈ যাব এরা নাই তাহলে a - d আমি এটি পাইলে কোন 0 তাহলে a - d যদি আমি 0 পাইলে তাহলে a ইকুয়াল টু কোন হৈ গলা d তাহলে দুইটা কন্ডিশন পাইলে a ইকুয়াল টু d আর ওটা পাইলে কোন b ইকুয়াল টু c এটা লেখো তো লেখা যাচ্ছে এই যে বহুত দেখে ইকুয়াল টু হল এবে যাবে আমি এবে জানলে যে b ইকুয়াল টু c যোগ হলো হলো a b আর কোন লেখা কি আছে কোন a b আর ওটা কোন লেখা b মানে a ইকুয়াল টু d সହିତ b ইকুয়াল টু c সହିତ তাই আমি জানি এটি আমার প্রুফ ହେଲା বুঝিলা তো তাহলে ଏବେ আমার সেই ইয়ে পকেই দিও কোশ্চেন পকেই দিও ଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର d ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ কোন a ପକେଇ ଦେବା ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ কোন अरे बी स्क्वायर जोटा भी बाहर कौन आसला जो ये रखो ए स्क्वायर पहले रखियो कि ए स्क्वायर प्लस तापरे ताको बोले कोन ए बी प्लस बी डी तापरे सी प्लस तापरे এটা কোন ডিসি আসতে হচ্ছে এটা ডিসি তো এসি প্লাস ডিসি থাকটা তাহলে এটা হলো কোন বিসি প্লাস ডি স্কয়ার তাহলে আমরা দেখো ଯୋଉଠି ଆମର କଣ କହିଲ c ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ b ପକେଇ ଦିଅ ଯୋଉ ଜାଗାରେ d ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ a ପକେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ଏମିତି ଦିନ କଣ ଲେଖିବା ଆମେ a ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ b ସ୍କ୍ୱାର ଏ ହେଇଗଲା ab b ରହିଲା d ଜାଗାରେ a ପକେଇ ଦେଲେ ab ପ୍ଲସ ab କଣ ହେଇଯିବ 2ab ତାପରେ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲ a ଜାଗାରେ ରହିଲା a c ଜାଗାରେ b ପକେଇ ଦିଅ କଣ ହବ ab d ଜାଗାରେ a ପକେଇ ଦିଅ c ଜାଗାରେ b ପକେଇ ଦିଅ ଇଏ ହେଇଯିବ ab ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ ab ab ହବ ନା ନାଇଁ তাহলে ab প্লাস ab কোন আসଯିବ 2ab এটি সেমতি b জায়গায় পকেই কোন সেই b রহিলা c জায়গায় পকেই দেবা কোন b b b কোন হইছো b স্কয়ার d জায়গায় a পকেই দেলে কোন হইছো a স্কয়ার এইগুলা a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এইগুলা ফর্ম আসলা তো এইগুলা আসিবনি ফর্মে তাহলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার আমি পাইলে কেতে এই জায়গায় কেতে ଥିଲା 17 তো আরে এই জায়গায় কেতে ଥିଲା 17
तबे 2ab पाइले हमें केते 80 एके बड़ हो होला ये लिखि दे तारे लिखि एई भले न लिखि कि सुनो एई भले न लिखि कि तमे एई टू डायरेक्ट तमे सॉल्व करिवे हमें ए कोन इक्वेशन 1 में पुट कर दो गोटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइबा 17 आ गोटे इक्वेशन 8 में पुट कर देला 2ab 8 पाइबा कोटा ये तो कोन a b पाइबे b c पाइबे एमिति न लिखि कि तमे एई जो दिति लिखिलो एठी तमे सेठी कोन इक्वेशन 1 रे पुट कर दो कोन c जगह रे b आ इक्वेशन 2 रे पुट कर दो कोन d जगह रे a बुझला ए दिटा इक्वेशन सेठी पाइबे ए दिटा इक्वेशन को सॉल्व करता देखि दियो एइगोटा भलो लिखि ना लिखिनो एमति मु जेन लिखि सेमति लिखिना तो ओके सॉल्व करी लिखि दे एदिटा इक्वेशन लिखो तार सॉल्व तार लेखा सरला समस्त कार सरली तो ये जो रहिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 17 2ab इक्वल टू 8 आपको सॉल्व करिया पे हमको अलगा गोटे उपाय करिया पड़ियो बुझला तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमको बाहर करिया पड़ियो कोन करिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रो होल स्क्वायर फार्मूला देखिलो कोन हो हमें a माइनस b रो होल स्क्वायर फार्मूला एटा पढि तो देखिलो a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस कोन 4ab एटा पढि तो अरे a माइनस b रो होल स्क्वायर ताले एटा सेटा जदी पके कोन हिजो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रो होल स्क्वायर तबरे माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू केते 17 नो होल स्क्वायर आपको लिखि परिया देखिलो माइनस 2ab रो होल स्क्वायर लिखि परिया 4a स्क्वायर b स्क्वायर लिखि परिया 2ab रो होल स्क्वायर ताले ये गला कोन 17 नो स्क्वायर केते दीदी देखिलो ठीक अछि माइनस ये गला 8 रो स्क्वायर 289 माइनस केते 64 তাহলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার হোল স্কয়ার হয়ে গেল কেতে 2 2 5 তাহলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার কেতে হই দিব 15 বুঝলা সিঙ্গেল তাহলে এই ইকুয়েশন সলভ করকে a আর b রে ভাগ লাগা সব कर करियो बहुत बड़ हो जाए ठीक है होला ए दिटा इक्वेशन को ऐड कर दो 2a स्क्वायर इक्वल टू हे जीवो कते 32 a स्क्वायर इज 16 a इक्वल टू 4 कॉम्प्लेक्स नंबर रे पढ़थले मन अछि ए बेला कॉम्प्लेक्स नंबर रे रूट ओवर मन पड़ जे बेला कराय त लगी सब बुझ जाय अबे रूट ओवर करा मतलब एटा ऑटोमेटिक में डायरेक्ट फार्मूला आ उठे को बड़े और से प्लस और माइनस एका तो लिख देबा हैला ए रे देबा जन्म दे के जाय बुझला
देखिए समझते हां तो स्क्वायर ହେଇଗଲା କେତେ 16 ଏ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ 4 तो ए ର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ଫାଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେ ଏଇଠି ବାହାର କରି ଦିଅ और प्लस और माइनस 4 दिटा पकेଇ दे ଏଇଠି ପକେଇ ଦିଅ 16 ପ୍ଲସ b ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଇଗଲା କେତେ 17 b ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ 1 b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ 1 ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ a b ର ଭ୍ୟାଲୁ ନବ ଏଠି a ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଜିଟିଭ ନେଲା ବେଳେ ଏଠି a ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଜିଟିଭ ନବ ଏଠି a ର ଭ୍ୟାଲୁ ନେଗେଟିଭ ନେଲା ବେଳେ ଏଠି ବି ନେଗେଟିଭ ନବ କୋଣ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର a b କଣ ହେଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ नंबर ଅଛି ନା ନାହିଁ a b ଟା କଣ ଆମର ଅଛି ପଜିଟିଭ ତ ଦିଟା ଯାକ नंबर ପଜିଟିଭ ହେଲେ ଦିଟା ମल्टीप्लाई କଲେ ପଜିଟିଭ ହବ ନହେଲେ କଣ ଦିଟା ଯାକ नंबर नेगेटिव ହେଲେ ତାକୁ ମल्टीप्लाई କଲେ ପଜିଟିଭ ହେଲା ନା ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ a ର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ନବ b ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହବ 1 ନବ ଯେତେବେଳେ a ର ଭ୍ୟାଲୁ -4 ନବ b ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ନବ -1 ତାକୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହେଇଯିବ 4 1 1 4 ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ -4 -1 -1 ହେଲା এই ଦିଟା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ହବ b ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇ ଦିଟା -15 ନେଲେ ନା ଶୁଣ -15 ନେଲେ ବି ସେମ୍ ଆସିବ ହେଲା କରି ଦେଖିବୁ ହେଲା ବଡ ହେଇଯାଉଛି ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ସାଇଡ ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ନେଇଯିବ କଣ b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ a b ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଏଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ ଭଲ a b b a এটা ନେଇଯିବ ତ ଦି ମାର୍କିଆ ପଡିଲା ଏଟା ତ କଣ କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା କରିବ এই ଇକ୍ୱେସନ ଯେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ କରିଦବ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା ତ ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହ ଏଇଟା କରିବ ଏଇଟା କହିଦେବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଦି ଟାଇପ ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଏଇ ଡାଉଟ ଅଛି ଏଇ ତମର ଆଉ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କହିଲ ଏ ଆଉ କଣ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ ନା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ହେଇନି କଣ ଅଛି ଡାଉଟ କୋଉଗୁଡା 29 ସେଟା क्वेश्चन गिव बोले सफिशिएंट डाटा नहीं 29 ना 28 और सफिशिएंट डाटा नहीं तब 30 नंबर कौन सी 30 नंबर और कोते जाइए आप कहलो ए लास्ट को पूरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स करथला निलपोटेंट मैट्रिक्स करथला हां ଏବେ ହେଡିଂ ଲେଖ ସେ ଡାଇଗୋନାଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଡାକିଲେ ନା ନାହିଁ ଏଠି डायगोनल मैट्रिक्स पता है जी कौन डायगोनल मैट्रिक्स कौन पाई देला डायगोनल में खाली एलिमेंट गुरा रहइबो आ नॉन डायगोनल एलिमेंट जति सब कोन 0 हेतु है ना नहीं डायगोनल एलिमेंट जहां भी हेले चलिबो आ जति डायगोनल एलिमेंट गुरा सब एका हेतिबो ता कोन कहथिले अगर एइबा रहला a 0 0 0 a 0 0 0 a आ कोन करिया तो डायगोनल दे आ कोन दो स्केलर मैट्रिक्स या नहीं अब 1 1 1 करले कोन हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बा यूनिट मैट्रिक्स है ना तबे लिखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख लो देखो the square matrix where all the elements where all the elements
below the principal diagonal all the elements below the principal diagonal are zero is called upper triangular matrix is called upper triangular matrix. So that is Aij equal to 0 for all I greater than j. All I greater than पढ़ दे लिए जा कहला पढ़ चली तब करो ता डाके लिए पढ़ दियो तब पढ़ पढ़ दे लिए जा তাহলে অপর ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কার কইবা ওটা আমার তো প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল কোডা হচ্ছে এটা আমি কইছি এনা না স্কয়ার ম্যাট্রিক্স ର ହିଁ ডায়াগোনাল ରହିବ ଆଉ କାହାର ରହିବ ନାହିଁ ତା ତଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ମାନେ ଆମର ଏଇଠି ରହିଲା ଗୋଟେ 3+3 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଯଦି ନେବା କଣ ହବ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a32 ହେଲା डायगोनल एलिमेंट कोडा थिला a11 22 a33 या तळକୁ जो ରହିଲା ଆମର कोडा এই তিনটা যাକ বুଝିଲା ଏ ସବୁଡା କଣ ହେଇଥିବ 0 এই তিনଟା এলিমেंट କଣ ହେଇଥିବ 0 ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା a i ଯେ 0 କେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ଯୋଉଠି i ଟା ଆମର ଯେହେତୁ କଣ ହେଇଥିବ ବଡ ହେଇଥିବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ନୁହେଁ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ତିନଟା ହେଲା ସବୁ ଜାଗାରେ i ଟା ଯେହେତୁ ବଡ ନା ନାଇଁ ଆକୁ ଛାଡିକି ଅଲଗା ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଦିଅ i ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନହେଲେ j ସହିତ ହେଇଥିବ ନହେଲେ j ଟା i ଠୁ ବଡ ହେଇଛି ଦେଖିଲ ହେଇଛି ନା ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ପଢିଲେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମର प्रिंसिपल डायगोनाल रो तळକୁ जो एलिमेंट गुडा रहिला से सब कोन हेतो 0 हेतो एटा हला हमर कोन प्रिंसिपल डायगोनाल तळକୁ एई सब एलिमेंट अछि ना नै से सब कोन 0 हेतो और सेही जिंसटा मैथमेटिकल देखा जे ए आई जे 0 केते बेला हबो जेते बेला आई रो वैल्यू जे टू कोन हेतो बड हेतो इक्वल टू हेले भी हबो नाही ताले एई जो a21 a31 a32 ई जो आई रो वैल्यू कोन जे टू बड ना नै ताकू छाडी के जो रहिला अब 6 टा एलिमेंट ସେଥିରେ ଦେଖୁନ i j ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଇଥିବ ନହେଲେ j ଟା ବଡ ହେଇଥିବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇ ତିନଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏ ମାନ ରହିଲା a12 ରହିଲା a13 ये वाला 0 a22 23 ये वाला 0 0 a3 तो एई भलिया देखियाको हेइदियो से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बुझिला नै ताको अपर ट्रायंगुलर एथि पे कोइ जाय एई जो ट्रायंगल टा बनुची एटा ऊपर बनुची एमि जे ट्रायंगल बनु बुझला आ से भलिया कोटा अछि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जोटा ट्रायंगल टा कोन तळे होती आ ऊपर होती ट्रायंगल टा बोली कोन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तमे ता मन रखियो उल्टा हला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स माने तळु जोडा रही फुल टाइम मन रखियो एमिति मन रखियो असुविधा हो लिखि दियो एटा लिखि दियो एग्जांपल ग्यारह बार दबो तो एग्जांपल लिखि a11 a12 a13 0 देखले समझते हां हेडिंग देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स square matrix the square matrix where all the elements a square matrix where all the elements above the principal diagonal
of the principal diagonal R0 is called lower triangular matrix. That is Aij equal to 0 for all I less than j. This symbol would also mone rakhi for all there exists symbol mone rakhi jao. There exists mone rakhi no. Hala there exists symbol would be mone rakhi. तो ये जेमिति रहला कोन ए गुडा 0 होला यार कोन हे जिवो ऊपर गुडा 0 हे जिवो ए गुडा देखा जिवो मैट्रिक्स टा A11 0 0 A21 A22 0 A31 A32 और ट्रायंगल टा ए जगह फॉर्मेशन होउची से एगला कोन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चला लेकिन चला एक और क्वेश्चन लो क्वेश्चन लिखा पूर्व मते आगे भी कहि देबो ठीक है यदि f of x हला sin x हला f of x हला sin x তাহলে f of x স্কয়ার কত হবে কইলো sin sin x रो स्क्वायर ना sin स्क्वायर x दो जगह रे x ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ x କଲେ है ना ଯଦି ସେଇଠି f of y ପଚାରିବ କଣ ହବ sin y है ना ତ ଦो ଜାଗାରେ f of x ଯଦି sin x ହେଲା ସେଇ ଆମ ଫंक्शन ପାଇଁ f of y କଣ ହେଇଯିବ sin y ନା ନାହିଁ ତ ଏଇ ଉପରେ କିଛି क्वेश्चन ଅଛି ସେଟା କରିବି ହେଲା ଦେଖ क्वेश्चन ଲେଖ अरे मल्टीप्लिकेशन समस्या क्लियर ना मते खाली देखो क्लियर तो करि परिबो त निजे एटा ठीक आ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला मन लगी जाओ देखो f of x equal to f of x equal to इनला cos x minus sin x इनला 0 sin x cos x 0 0 so that f of x into f of y equal to f of x plus y f of x যদি এনা হলা তাহলে f of y কোন হবো जो जगह हमर x समझी से जगह y आसीबो ए जो cos y minus sin y ए जो cos y 0 0 1 जा रहला सिद्ध रहइबो बुझला ने तापर दिटा हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करबो देखेबो f of x plus y माने जो जगह x আছে से जगह कोन दिबो x plus y करो ठीक मल्टीप्लिकेशन सीखी जाओ करो नहीं मन ना देखी आमु आमु पड़ेला आमे से बस्तु आमे आमे बैक बेंचर पछर बस्तु केमिति आगो आमे देखिबी हम बस्तु भोक भलिया कोन क्वेश्चन सॉल्व थियो आमे आरंभ कइ सारुनु करू लास्ट क्लास बोली मन रहिबनी फास्ट क्लास में मन कर लास्ट क्लास में मन कर परीक्षा हला ना जो मान सब पछरे बसुन तांकर मु चाहि अधिक मार्क आसे बुझलो आगे जो ऑप्शन से तो मन रखे ना कोन रखे
क्लास cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1 না এই হলো তোমার 5 মার্কের কোশ্চেন বুঝলে না কম কোশ্চেন এটা কোন অঙ্ক মল্টিপ্লাই করো তিনটে যাবে যারা বল দেখি যাবে cos x কে কত মল্টিপ্লাই করিয়া cos y প্লাস মাইনাস sin x সহিত sin y 0 সহিত 0 কোন হইଯିବ দিলো এ হলো তো cos x ইনটু হইଯିବ কোন cos y মাইনাস sin x ইনটু লাস্ট হয়ে গেল কোন প্লাস 0 নলে গেলে চলিব তো আরে 0 ইনটু 0 কোন 0 হবো তো তারপরে cos x ইনটু মাইনাস sin y কোন হইଯିବ माइनस cos x into sin y प्लस माइनस sin x हां माइनस sin x into कोन cos y केते जीवो माइनस sin x into cos y तब 0 into 0 कोन 0 न लगे चलियो तो तब cos x into 0 कोन 0 माइनस sin x into 0 0 into 1 केते 0 0 हे गला तो তারপরে দেখো sin x দেখো তারপরে কোন এই রো এই কলাম সহিত অপারেশন হবে না নাই তাহলে sin x কোন cos y sin x cos y তারপরে cos x sin y plus cos x sin y তারপরে দেখো তারপরে কোন 0 0 নলে গেলে চলিব তারপরে হলো sin x minus sin y তাহলে হলো মাইনাস sin x sin y প্লাস cos x কোন cos y cos x cos y তারপর দেখো 0 0 সুতরাং 0 তারপরে sin x 0 হলো 0 cos x 0 0 0 1 হলো 0 তাহলে এটা কোন 0 তারপর তোমরা এটা দেখো 0 0 1 হচ্ছে না নাই देखिए 0 into cos y कौन हो 0 into sin y 1 into 0 एगो 0 तब 0 into minus sin y 0 0 into cos y एगो कौन 0
1 into 0 ହେଇଗଲା କଣ 0 0 into 0 0 0 into 0 0 1 into 1 କେତେ 1 1 ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଲେଖିଲ ତାପରେ କେତେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଛ ଦେଖିବା ଆରେ ଏବେଠୁ ବସିଥିବରେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ନ ରଖିବ କିଛି କରିପାରିବନି ଆଗକୁ ଭୋକା ଭଳିଆ ବସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ 50 ମାର୍କ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିବ ମୋର ବୁଝିଲା इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तमर सब ट्रिगोनोमेट्री बेस रे ही आसीबो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री रहला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब ट्रिगोनोमेट्री ही आसीबो तमर ହେଲା तापर देखो cos x cos y sin x sin y का फार्मूला cos कोन a b ठीक अछि तापर cos कोन हेला x भाई cos रे एठी प्लस रे लाडे ए मधुरे कोन आसीबो माइनस पर तबे एइटा देखिलो कोन हबो माइनस कॉमन नै गेलो कोन हबो अरे ए जगह माइनस से कॉमन नै कोन लिखा sin x cos y एटा को आगे लिखि दो जरा प्लस cos x sin y ये होला 0 तब देखिलो एटा कोन sin x cos y प्लस cos x sin y का फार्मूला sin a plus b एगला कोन sin x plus y तब एठी देखिलो कोन हबो cos x plus y सॉरी cos x cos y minus sin x sin y ता फार्मूला कोन cos x plus y एटा गोटे या गोटे लिखि दो नोट स्टेप रे हला cos सही कोन cos x plus y आसी cos x plus y एला 0 ये जो भीतर जोड़ा रहेगा sin x cos y plus cos x sin y का फार्मूला sin a plus b sin x plus y इनटू माइनस होते बाहर रहला लिख दो और लास्ट में इक्वल टू देके लिख दो कोन f of x plus y ये जगह लिख दो रहला माइनस sin x plus y लिख दो कितने स्टेप रहला जो हम लोग बना जाए कटरा हो गया टाइम लिख लो समझते जल्दी लिखो हेलो लिखा सरला इधर लिख दे जो समझ एटा माइनस sin x plus y कोड लिख दो कोन f of x plus y पूरा लिख दो समझ पे हां हेडिंग लिखो symmetric matrix देखला तो let A is a matrix let A is a matrix if A transpose equal to A if A transpose equal to A then A is called symmetric matrix then A is called symmetric matrix
देखला तो तळो का बडे हेडिंग लिखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और फिर लिखो if a transpose equal to minus a if a transpose equal to minus a then a is called skew symmetric matrix skew symmetric देख लो ये क्वेश्चन लो now prove that a plus a transpose prove that a plus a transpose is a symmetric matrix is a symmetric matrix ताला हम प्रूव करिया कहिजे कोन a plus a ट्रांसपोज ताको हम शो करिया जे ये ओटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोन होची ना होनी ताला हम सिमेट्रिक बा स्क्यू सिमेट्रिक जहां भी प्रूव करिया लिखाउ तार ट्रांसपोज बाहर करिया पड़ियो ना नहीं ताला हम ट्रांसपोज बाहर करब जदी a सहित समान हेला से सिमेट्रिक जदी माइनस सहित समान हेला से कोन स्क्यू सिमेट्रिक जदी काल सहित समान ना सिमेट्रिक हैला ताले a सहित समान हेला से होला कोन सिमेट्रिक ताले a plus a ट्रांसपोज ता एटा गोटे मैट्रिक्स अछि से गोटे मैट्रिक्स हबो ताको ऐड कला पर से गोटे कोन मैट्रिक्स आसीबो ना नहीं हे यदि मन करा सेटा होला कोन p p गोटे मन करा मैट्रिक्स हे जाय जोटा कि होला कोन a plus a ट्रांसपोज ताले हम जदी p को देखेला सिमेट्रिक ताले ये भी सिमेट्रिक या ना नहीं ताले बे p ट्रांसपोज करिया p ट्रांसपोज जदी करिया ये कोन आइबो a plus a ट्रांसपोज रो होल ट्रांसपोज ना हबनी ताले हमें पढ़िथे a plus b रो होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस ताले एफी से गुणा लिखि पाइया a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज रो देखियो तापर आबड़ पड़े a ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज केते तापर एडिशन ता हमर कम्युटेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करूची ना करूनी करूची ताला कोटे लिखि पाइया a plus a ट्रांसपोज ताले इक्वल टू हेगला p सहित ताले p ट्रांसपोज इक्वल टू p हेगला ताले p टा हमर कोन हेतो the other p is a symmetric matrix लेखो let p equal to एतिकी now p transpose equal to जी सब जेई ପାଇଁ ପଢୁଛ या पर जे क्वेश्चन आसीबो होला ना कहीं जेई ପାଇଁ पढुनो अब बोल नहीं नीट अब किसी भी नहीं तो पढ़ो आ गोटे क्वेश्चन लगो हां और टाइम हे गला क्लास तो आरंभ होला केते कहन तो 15 20 मिनिट लेट होला अतले करि आनि देखो सेम सेम क्वेश्चन प्रूफ दैट रे खाली लिखिबो a minus a transpose लिखि दियो क्वेश्चन लिखि दियो करि a minus a transpose is a skew symmetric matrix prove that a minus a transpose is a skew symmetric matrix आउ तो क्वेश्चन लिखि दियो करि दियो अब आउ जो एक्सरसाइज दा आधा रहला सेटा करियो बे डाउट रो सब क्लियर हो
solve x1 x ର value ବାହାର କରି କହିବା ମତେ आंसर କଣ ହଉଛି ଆଉ